Police Regional Office 7 isuspenso sa mga permit sa pagdala og armas. Gawa sa Panimalay, subay sa ASEAN 2026 Summit. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropag Eric Pahanuno Tamaro. Live report. Tatapag Jerry, mga kaigalaan, no? Para gi-suspenso karon sa atog Police Regional Office 7. So, benusab ni sa kinipog kabanduan sa nasunog kapulisan ag kinipog permit to carry firearms outside the residence. Katapag Philip, so katapag kinipog Jerry, subay ni sa 48 ASEAN Leaders Summit nga ipag-isab diri sa Sugbo. Din ang suspension sa kinipog kining gun ban sugod ni alas 12:01 kaganina ni katpag Jerry Mayo 4, 2026 hangtod ni alas 11:59 sa gabi Mayo 11, 2026 nga nalangkob ni diri sa syudad sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu ug tibuok ka probinsya sa Sugbo. Ang pagsuspenso nagikip sa permit sa pagdala og armas alang sa mga miyembro sa gun club, permiso para sa mga tig magpusil, tig baligya og serbisyos pag-ayo, permisos pagda og armas gawa sa Pinoy ana na, permiso sa pagda sa og pagpalita sa mga eksplosibo og mga sangkap sa eksplosibo. Ingon ba na ang temporaryo nga pagsira sa mga firing og shooting range ug ang pagsuspende sa mga lisensya sa paggama og pagkamaligya og pabuto pyrotechnic nga mga aparato. Ning panahon na katupad sa mga kahilan mga sakop lamang sa Philippine National Police kung PNP, Armed Forces of the Philippines AFP ug uban pang law enforcement agencies nga nagpatuman usab sa Kapsay Kalinaw og ingon ba na katungdanan nga nagsulob og kinipog mga uniform personnel, no, mora ni sa tugutan nga magda og armas. Ipasigda ni PRO7 Acting Regional Director of Inspector General Arnold E. Abada nga kini nga lakang kabay ni sa paghingusog sa security operation ubo sa enhanced managing police operation ug good condition sa AFP ug uban pang law enforcement agencies, local government units nga nakaangkla sa kini pong mantra sa kini pong GPNP, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yawag lang karon sa Bureau 7 ng publiko sa mga datong mga gun holders katupad mga kaigalan nga kini pong kadapat responsable sa kining pagpuputog armas tuban sa lagdas Blaud. Yun man magbidantayon pod i-report dayon ang bisang unsang kanudahan kalihukan kini pog ilang maobserbahan i-report dayon sa pinakadol nga istasyon sa kapulisan pagbalikon sa yampitan nga responsibilidad no pagpanlipod sa Central Visayas Atol ning mahinungdanong international nga kalihukan nga mo 48 ASEAN Summit. So far katupag sila mga kasikas ikan sa PRO 7 mga katropa aning Lunes sa Kabuntago, no, Monday maoy day prosuban magluyang uban kapag sila pero pakuan sa mga nakasanto plus kung exporting abtika kay good for the heart, memory, immune system ni mga kaigalaan, no, mainitan yung tiyan mubaskog pa inyong kalawasan. Kaping nga tambal Santong Plaza Coffee Mix. Alex and Kusang Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Amaro, XFM News. XFM report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.